जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि मंगलंकर गोचर आपण ही राशि रे हेबाकु जाउची 13 सेप्टेम्बर रु 27 अक्टोबर भितर आपणकर जहाँ भी कष्ट दुख अच्छी ताहा दूर हब कि नहीं एवं तासह मंगलंकर गोचर आपण कौन प्रभाव पड़ुची। कारण आपण राशि जब मंगल गोचर करेंगे मंगल होउचंती गोटे अग्निग्रह एवं तासह गोटे रागी ग्रह मध्य एवं मंगल को भूमिपुत्र कहुए युद्धर देवता मध्य कहुए मंगल होउचंती सेनापति एवं तासह मंगल जगह जमी प्रॉपर्टी कारक मध्य। तो आपण जीवन में कौन रही मंगलंकर यही प्रभाव। मंगल होउचंती तुला राशि आपणकर द्वितीय एवं सप्तम घर अधिपति अटंती। सेतिपैं तो आपण हाथ में बहुत सारा टंका पैसा खर्च होता है एवं दाम्पत्य जीवन में गोटे अंगारक सृष्टि होता है। अंगारक जोग बनी थाए जोटा कि आपण दाम्पत्य जीवन में आपण निजे भाविक देखु तुला राशि भल पाई बाहा कोट ना गोटे आपण केबे घर परिवार लोकंर सपोर्ट नेबी ना जहाँ को भल पाई जार हाथ धरती ताहार सपोर्ट नेबी एमती सिचुएशन तो आपण लाइफ रे आसी ही थाए। तो तुला राशि बहुत सारा इमोशनल है आपण जो चलुचंती एवं तुला राशि आपणकर लग्न राशि विराजमान हेबे मंगल। तो बहुत सारा जो आपण इमोशनल ही चलुचंती जीवन साथी साथ देवी ना परिवार लोकंर साथ देवी ना माँ कथा शुणेबी ना माँ साथ देवी जो आपण एमती फैमिली सिचुएशन प्रॉब्लम रे आपण फसी थांती निजे मध्य भूली जाती कि आपण को लाइफ आगु को कौन कर अच्छी। इे देखिए गाड़ी वाहन बारंबार खराब होची गाड़ी वाहन प्रति आपणकर खर्च बहुत बढ़ुची किणुचंती आपण गाड़ी वाहन किंतु ताकू सजाड़े ही अधिक रु अधिक खर्च तासह आपण को भी किसी लोके एमती कथा लुचाऊँच जोटा कि आपण जानवा पाँच कि कथा किसी ना कि गोटे लुचा होची मो पाखे ये सब समस्या जहाँ लगुच से एक सुधार आसब। लग्न राशि भी मंगल तो सुधार होगाक लगे परिवार लोके साथ देवे एवं निजर भाई भौणी सह जो लड़े होकर सबू दिन कि गोटे माने छोटिया मोटिया लड़े नुहे आपण बड़ हो सारी तथापि लड़े हो प्रॉपर्टी को नहीं किसी कथा को नहीं जोड़ा भी तो सही समस्या निज भाई भौणी सह लड़े हेबा भाई भाई भितर लड़े हेबा सब समस्याटा धीरे धीरे कमिबाकू लगिबो एवं तासह ये जो समय क्या भरोसा करंतु नहीं कारण धोखा मिलवार फुल संभावना रही। तुला राशि वाले ध्यान दिंतु भरोसा आखि मुझिकी करवा माने गातरे पड़वा संगे सामान होता है। जो मनकर चाकरी नहीं चाकरी मिल एवं निजर माँ सह आपणकर संपर्कटा भल रहा लगे निज रिलेटिव को देखा करेंगे यही समय निज रिलेटिव आड़ू किसी गोटे भल खुशी खबर शुणा पाइबे। जदि आप बिजनेस कर पुराना बिजनेस लॉस होता से परिवर्तन करने को चाहूले बारंबार बिजनेस भी अप एंड डाउन चलूला एमती किछि वर्ष हम तुला राशि वाला बिजनेस अप एंड डाउन ही चलुची बिजनेस लॉस होची गाड़ी वाहन सजासुजी काम बारंबार चलुची फैमिली टेंशन जो चलुची टिके सुधार होगा लगे मंगल जेहेतु लग्न राशि रे तो बिजनेस व्यापार टिके उन्नति हेबो नुआ बिजनेस आरंभ करेंगे माने बहुत बढ़िया रहिबो एवं एही समय पार्टी फंक्शन अटेंड करेंगे घरे किसी शुभ काम बनिबो। आपणकर स्वास्थ्य उपर टिके ध्यान देबाकू पड़िबो मंगलंकर लग्न रे रहिबा माने आपणकर पेट गरम हेबा हठात किना पिंपल्स हेबा आपनको लगिबो कि पूरा शरीर एकदम तातुची भलिया आपण को एमती फिल हे जदि आप किसी मद निशा जदि किसी कर तो अवॉइड करूँ फ्रेंड्स कारण एमती बॉडी गरम होगा सहित जदि एमती सब जिनस जोटा आप देहपाई क्षतिकारक सेमती जिनस जदि आप सेवन करेंगे हुए तो आपन को आहरी समस्या देखा दे पारे। तेणु पेटरे गरम हेबा ये सब जो देखा देव ना आप निज को टिके फिट रखा को चेष्टा करते निज को पेट सब ठंडा रखा चेष्टा करतु कारण आपण मूड भी एमती थाए गरम भी थाए जोड़ा कि आप बुझीपारती कि कौन करी बोले लाइफ रे एवं आपण जीवन में एमती भी होता है जो कामटा माने करती जमी बिजनेस जो करती आपण गोटे बिजनेस कर नाना प्रकार बिजनेस आप आरंभ करते जो 12टी राशि थाए तुला गोटे एमती राशि थाए माने यांको को काम जना ना बोली ना सब काम जना थाए टीवी रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग
ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରିପାରିଂ ମାନେ ସବୁ ରିପାରିଂ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜନେସ୍ ଚାଉଳ ବିକା ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରିପାରିଂ କାମ ସବୁ କାମ ଯେଉଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ବି ଥାନ୍ତି ଚାକିରି ବଦଳେଇ ଦେବି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଏ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଧାଇଥାନ୍ତି କିଛି ସଫଳତା ନଥାଇକି ବୋଲି ନାହିଁ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଆସିବା ପେଟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବା ଉଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଝଉନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ 27 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଭଲ କରିବେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆହୁରି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଲସ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା ଟିକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି କରିବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଦେଖିବେ ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହିଁ ସାଇଡ୍ ହେବ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଆସିବା ମାନେ ମନଟା ଗରମ ହେବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଦଯାପନ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲଭ୍ମେଟ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ ନିଜ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏବଂ ନିଜକୁ ହିଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଫିଟାଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତା ସହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିବେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତା ସହ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି ଆପଣ ଫସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଡାଲି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ତାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟା କଟିବାକୁ ଲାଗିବ ଏହା କେତୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବାର ଅଛି ନା 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କିମ୍ବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।